सकाए हरम रख लेना बरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। मौला तुम बाबे हवाइज हो, रोजे पे उन्हें भी बुलवा लो। मौला तुम बाबे हवाइज हो, रोजे पे उन्हें भी बुलवा लो। गुरबत के सबब जो आ न सके, गुरबत के सबब जो आ न सके, हम उनके अरीज़े लाए हैं। अब्बास अब्बास या अबल फज़लिल अब्बास, जो नाम तुम्हारा लेता है अल्लाह भी उसको देता है। जो नाम तुम्हारा लेता है अल्लाह भी उसको देता है रात बुरीदा शानों की, है रात बुरीदा शानों की, लेने के लिए हम आए हैं। सकाए हरम रख लेना बरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। खा खा के तमाचे रोते हैं, जिंदा के खाक पे सोते हैं। खा खा के तमाचे रोते हैं, जिंदा के खाक पे सोते हैं। बुझ जाए प्यास सके ना के, बुझ जाए प्यास सके ना के, हम आँख में आंसू लाए हैं। अब्बास अब्बास या अबल फज़लिल अब्बास, तुम भी नहीं हमको ठुकराना, तुम भी नहीं हमको ठुकराना। हम दुनिया के ठुकराए हैं। सकाए हरम रख लेना बरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। कैदी मदीने आए हैं, नाना सलाम लो। कैदी मदीने आए हैं, नाना सलाम लो। कैदी मदीने आए हैं, नाना सलाम लो। उम्मत के जख्म लाए हैं, उम्मत के जख्म लाए हैं, नाना सलाम लो। कैदी मदीने आए हैं, नाना सलाम लो। बालों पे खाक और रिदाओं पे है दुआ, बाजू पे नील पुश्त पे दुर्रों की है निशान। हम दहर के सताए हैं, नाना सलाम लो।
قیدی مدینے آئے ہیں نانا سلام لو قیدی مدینے آئے ہیں نانا سلام لو عباس قاسم و علی اکبر نہیں رہے بے شیر قتل ہو گیا سرور نہیں رہے ہم سب کو کھو کے آئے ہیں نانا سلام لو قیدی مدینے آئے ہیں نانا سلام لو قیدی مدینے آئے ہیں نانا سلام لو دیتا نہیں تھا کوئی جواب سلام بھی آیا ہماری راہ میں بازار شام بھی سب زخم دل سے کھائے ہیں نانا سلام لو قیدی مدینے آئے ہیں نانا سلام لو نانا کسی نے بھائی پہ رونے نہیں دیا نانا میری سکینہ کو سونے نہیں دیا ہم اس کی یاد لائے ہیں نانا سلام لو قیدی مدینے آئے ہیں نانا سلام لو قیدی مدینے آئے ہیں نانا سلام لو چلو Pase che gli avete temno provato per scrivere Muhammad wa ali Muhammad sallallahu الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجی محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Je voudrais avant tout présenter les sincères condoléances à notre imam du temps à l'occasion du Shahadat de ce soir. Je me permets de prendre quelques petites minutes pour vous faire un petit compte-rendu de ce qui s'est passé ces derniers temps. Effectivement, je m'étais absenté pour des raisons personnelles pendant un moment et ensuite par rapport aux ziyarat et également sur le travail de l'association amicale des Français de Madagascar. Alors, ça pratam 40 vise, alhamdulillah, du first class pasarchu, alhamdulillah, juste 20 événements telucha inimor après badaya hajar thaya. Dua kare ki inshallah imalak mapati santi આવી જાય. આજે મને એક મોકો મળ્યો છે ખાસ કરીને remerciement કરવાને comité voyage de member by Tessim Daya, by Anil Nassar, Sama Haidar Ali અને મોટી મહેરબાની નજાફી ગ્રુપ તેમજ હુસેની ગ્રુપ qui એ લોકોમાં આપણને બાયણા ખોલી નાખ્યા હતા અને બધામાં આમંત્રણ આપ્યા હતા અને એ લોકોને અમને સખી રીતે ce qui est intégré comme la groupement. Donc, il comme des multi remerciements. Il y a des multi meeting à Birmingham. Un meeting à World Federation et un meeting Cohesion. L'essentiel de ces réunions est consacré à la place de leadership pour les dames. Les procédures en ce qui concerne le droit de vote des différents membres de Jamaat. હકીકતમાં જેટલી ચર્ચા થઈ હતી એ આપણને લાગુ નથી પડતા અને મેં ચોખ્ખી વાત કરી કે અમારા નજર પ્રમાણે ઇંગ્લેન્ડની બધી જમાત આગળ હતા પણ હકીકતમાં એકદમ જ પાછળ છે અને મેં કીધું જેવી રીતે હું તમને વાત કરું છું એવી રીતે કારણ કે આપણે અહીંયા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ droit de voteમાં બિલકુલ ડિસ્ક્રિમિનેશન નથી જણબાઈ બે વોટ કરે છે. Alhamdulillah,
Amrina Dharamsilada, secrétaire général, Moyanaho, Tei Potekam, Upalelitse, Ruiz Husseini, présidente, Nadia Goulamali, Yekbelo, Apra, Amukamu, Kam Kazayam, Khaskarini Madrasama, Koji Kubletse, Anjumbe, Nasir Sharifune, Sat Dese, तो जटलू इनको बात करता था यहाँ पर लागू नहीं पड़ता तो जेबी ते अवार ने बात पहुँचू कि आपने एक जमात पिलोट से बस खास कर इन्हें एक जमात पिलोट en France जनाब पिलोट à l'étranger également और अल्हम्दुलिल्लाह मारा बोलना चाहिए इनको ना बोल से एक आपरा मॉडल ऊपर काम कर से खास कर इन्हें इंशाल्लाह एक मोटू révolution tracée au système de vote ou pas. Avant et comme le système de vote est एकदम अग्रू से देखो कि जो एक candidat हुए थे वक्त जेविते डॉक्टर अकबर नुचुतु तो पछे चुटुई ना हुई d'office ई गाली में આવી જાય આપણા કાયદા બીજા છે આપણા કાયદા એ લોકોને પસંદ છે અને ઇન્શાલ્લાહ નજીકમાં એના ઉપર ચર્ચા થશે એક રેઝોલ્યુશન થશે અને આપણું જે મોડેલ છે એના ઉપર લોકો ઇન્શાલ્લાહ અમુક ચીજ લેશે બીજી વાત તમને ખબર છે હું અવારનવાર ત્યાંથી જાઉં છું મેં કોઈ દિવસ સરખી રીતે તમને વાત નથી કરી કે વાંચી શું હું કામ કરીને આવું છું મોટો એક પગલો કર્યો છે મારી ગુજરાતી ભાષા તો તમને ખબર છે કે બહુ નીચો લેવલ છે પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ છતાં હું તમારી સાથે વાતચીત કરી શકું છું તમે સમજો છો હું સમજુ છું મારું મોટો પ્રોબ્લેમ શું હતું કે એ લોકો ખોજા એરિટેજ ઉપર મેક્સિમમ કામ કરે છે પણ અને આપણે અહીંયા પણ ભેગા થયા હતા મોટું શું કે એક્ઝિબિશન કર્યા હતા આપણે અહીંયા ખોજા એરિટેજની વાત થાય અને ગુજરાતી લેંગ્વેજની વાત ના થાય એ મારા નજર પ્રમાણે બરાબર નથી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એકમ કબૂલ કર્યું કે હા આમાં એક પ્રોબ્લેમ છે અને જે દી વાતચીત થાય છે તો બનતા સુધી અમુક જાણા મીટિંગમાં એ પણ ગુજરાતીમાં ચર્ચા થાય છે અને સુજાતભાઈ એ પણ ભણાતા એ પણ તમને કહી શકશે કે આપણું ગુજરાતી ભાષામાં ઘણો avancé છે હવે જેદી કોએની મીટિંગ છે રવિવારના ત્યાં હુસેનભાઈ જીવા આગલા પ્રેસિડેન્ટ de કોએજ હતા એને એક મોટું પ્રપોઝિશન કર્યું છે કે ઇન્શાલ્લાહ નજીકમાં જે આપણા સિલેબસ છે એમાં ગુજરાતીનો ભાગ આવી જશે એક પેલી ચીજ અને બીજી ચીજ એમાંય પણ પગલાં કરવા માગે છે કે કેવી રીતે ગુજરાતી ભાષા પાછી આસ્તે આસ્તે આપણે પાછું આવી જાય તો એ મોટું avancé લેખાય એ પણ ફખરની વાત નથી પણ એ પારિસ જમાત તરફથી છે ખાસ મહેફિલ ઝેનબ તરફથી એ કામકાજ કરેલું છે બીજી એ વાત છે કે તમે ખર્ચે મને કાંઈ કહેવાનું ગોળ ગોળ ના ફરવું અનવરભાઈ ધરમસિંહ જે વર્લ્ડ ફેડરેશનના પ્રેસિડેન્ટ છે પહેલી વખત પોતે ગાડીમાં બેઠા તે હું હાજર હતો અને મેં અનવરભાઈને મેં કીધું કે 100% જેટલા અહીંયા મીટિંગમાં હાજર થાય એ બધાય ગુજરાતી વાત કરે છે પણ કોઈ તૈયાર નથી ગુજરાતીમાં બોલવામાં તો મેં કીધું એક કામ તમારે કરવાનું છે નકર આપણી આ જબાન હાલી જશે આ વખત પાછો મને મોકો મળ્યો અને મેં બે ચીજ કીધી પહેલું કે જેટલું તમારા કાગળ વર્લ્ડ ફેડરેશનમાંથી આવશે અંગ્રેજી ભાષામાં આવશે તો હું આઝાદ હૈદર અલી મહેફિલ ઝેનબના પ્રમુખ કોઈ પણ એવું ડિફ્યુઝન નહીં કરું જ્યાં સુધી એ લોકો ફ્રેન્ચી જબાનમાં નહીં કાઢે ત્યાં સુધી એ પહેલું ચીજ બીજું કે મેં એ લોકોને એક્ઝામ્પલ દીધું કે આફ્રિકા ફેડરેશનના જેટલા આપણને ડોક્યુમેન્ટ આવે છે ફ્રેન્ચીમાં અને અંગ્રેજીમાં છે એ આપીએ કરવા માટે મેં કીધું લગભગ 10,000 જીમેલ
francophone, on a dit, abatane, coachement, on est, votre fédération a taillé, il connaît le problème de communication. Donc, on va voir où bâtir, on est jawab dit personnellement, qui dit que ça au pratam, après, badai jamaat ne pote salam moklavi se, on est saté pote engagement dit c'est que il sudaroliab se, on est jadra document se, il effectivement terjumut kadil se. I jazbat, mais cohérement conquéri, on est alhamdulillah, à dire mal passé tamaro problème c'est que dit comme annual report, il comme cahier en bâtiment, i jaz report, à dire effectivement c'est, on est inchallah tamara disposition c'est, mais bureau c'est extrêmement tamé les agents. I est moto avancé. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Avec un mot, je peux vous dire sans complexe que méfiez les élèves et écoutez, respectez, nous avons un pouvoir décisionnaire sur les sujets abordés. Nous sommes un Jamaat pilote, pas seulement pour Paris, mais également pour l'international, je vais dire. Avec, on te met un mot que information dont appelons école nous projet. Et école nous projet le bug et vresteya. Alhamdulillah, il dossier avait agresé. Khas kari le kevanu ke sujat baik kasam chenay i association la fraternité namra kamay use ane i association nous présidence. Kevanu मतलब c'est que जतलू gestion इस्कोल नु अने होजा नु अपना हाथ में से अने जतलू éducation बाबत से ई fondation कोई ना हाथ में से कारण के जी अपने आवल तो ही आपने रखे जी एलकुम ना आवल तो ही एलकुम रखे अने एकदम कोलाबोरेशन में ई काम कास्ता से मने आवी से खास कर ले remerciement que vous c'est Al-Haj Amin Bay Nassau et après les modèles mausé on est éco-éc dossier et comme Kelutu école du savoir maté et après les totalité après les transmettre que c'est. Ce que je vais vous dire là maintenant, c'est une avancée très importante. Je voudrais dire qu'après plusieurs entretiens auprès de la préfecture de Bobigny pour préparer les assises de l'islam de France qui vont se tenir en fin d'année, la préfecture et le ministère de l'Intérieur insistent fortement que nous soyons présents à ces assises. On a franchi un nouveau pas aujourd'hui. On avait eu une invitation de la part du ministère de l'Intérieur. J'étais accompagné par Cheikh Moïse Raza et Al-Haj Nizar Bay Kasra. Je voudrais avant tout remercier Soudat Bay, Amrina et Tassine de nous avoir préparé ce document que j'ai remis en main propre à Madame Dembélé, qui est chargée des affaires islamiques au sein du ministère de l'Intérieur. C'est un document qui met vraiment en valeur les actions qu'on fait sur le plan culturel, en dehors du plan culturel. Nous avons donc aujourd'hui un interlocuteur de très haut niveau placé au ministère de l'Intérieur. Alors qu'est-ce qu'on a gagné aujourd'hui? Alors on lui a dit comme quoi on ne cherche pas à avoir une représentation au niveau du CFCM. Ce n'est pas ça notre objectif. Parce que nos frères sunnites et nous-mêmes, nous sommes avec une école de pensée différente. Par contre, nous voulons maintenir notre différence. Globalement, il y a les chrétiens, catholiques et protestants. Donc forcément,
on ne peut pas tout faire ensemble. Donc ça, elle a bien compris. J'ai dit, nous, ce qu'on voudrait, c'est surtout avoir des solutions quand on est confronté à des problèmes quotidiens. Et j'ai pris un exemple tout simple, les visas de nos alim. Ben, je peux vous le dire avec beaucoup de satisfaction que, alhamdoulilah, ce problème est réglé. Quand on va faire une demande de visa pour une personne résidant dans n'importe quel endroit du monde, on aura en parallèle à avertir Madame Dembélé, qui est donc notre interlocutrice au niveau du ministère de l'Intérieur, qui donnera donc son accord, Inch'Allah, pour la venue de ces interlocuteurs. Donc c'est une avancée énorme. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il a été convenu avec elle qu'à chaque fois qu'on sera confronté à des problèmes d'ordre administratif et autres, en particulier le souhait du gouvernement qui dit qu'il est souhaitable de passer de la loi 1901, comme on est actuellement en loi 1905 pour une association cultuelle. Donc, ils vont nous accompagner pour faire ces démarches. Prochainement, on aura une réunion de travail avec le comité pour voir de quelle façon on va procéder, soit rester dans la situation actuelle, plus une association de loi 1905 pour répondre à notre côté culturel, ou alors une autre solution, mais bon, ça sera une décision à prendre et vous serez bien entendu impliqué dans la décision, etc. Donc, je voudrais surtout vous dire que bon, il y a énormément de travail qu'on fait que vous ne voyez pas, ça reste opaque. Aujourd'hui, je vous donne les résultats. Croyez-moi, il y a une implication en temps. Bon, enfin bref, peu importe, ce qui est le plus important, c'est le résultat, et alhamdoulilah, les résultats sont là. Je voudrais terminer par une petite information qui est mal connue de notre communauté. 2017, j'ai fait une formation en Angleterre sur la médiation. Cette formation a été organisée par le conseil, le COEJ. Elle a duré une semaine. Au bout de cette formation, il y a eu une certification qui a été délivrée par l'Université de Londres, dont, alhamdoulilah, j'ai pu obtenir en position de Leeds. Aujourd'hui, cette médiation consiste surtout ce qu'ils appellent Girl Center. Maintenant, il faut aller plus loin. Et Inch'Allah, le 23 et 24 mars prochain, je vais consolider ma formation pour être médiateur, pas seulement sur des plans matrimoniaux, mais également sur divers plans autres, emmener, comment dirais-je, des solutions aux problèmes que chacun de nous peut être confronté. Sachez que je suis tenu à une confidentialité, à un non-jugement de quelque situation que ce soit, et que je ne dois pas avoir de conflit d'intérêts. Il est évident que, je l'ai toujours dit, hein, moi je ne veux pas terminer dans un barbecue. Je veux bien rendre service, mais voilà, je suis un petit peu dans la même logique. Hein. Donc sachez que, Inch'Allah, je ferai de mon mieux pour porter mon savoir à la communauté si elle en a besoin. Donc sachez que ça existe. N'hésitez pas, parce qu'en général, quand on vient me voir, la situation est partie trop loin. C'est dommage, parce qu'on peut sauver des situations. Il y a des situations qui ont été sauvées. Donc sachez que Mehfil Zainab a cette capacité-là. Je ne suis pas le seul. Il y en a dans les autres Jamaat également. Mais bon, aujourd'hui, je suis là devant vous. Pour terminer, je voudrais juste dire qu'il y a une collecte de biens qui va être fait. Le mail a dû passer. C'est pour envoyer tout ce qu'on n'a pas besoin.
mais que eux, là-bas à Agadir, en ont besoin. Donc il y a une personne qui va venir avec un camion, qui va remplir avec tout ce que vous voulez, pas forcément des vêtements, des jouets, des choses qui pour vous semblent être inutiles, mais qui peuvent avoir une deuxième vie dans ce pays-là. Voilà, je vais terminer sur ces bonnes paroles. En tout cas, merci de votre écoute. Sachez que, alhamdoulilah, je suis accompagné par une équipe costaud qui me permet d'arriver au résultat que je viens de vous donner. Salam alaikum wa rahmatullah. کہتے تھے شاہ زماں بابا حسن عسکری، ہائے یہ کیا ہو گیا بابا حسن عسکری، ہائے یہ کیا ہو گیا بابا حسن عسکری، کہتے تھے شاہ زماں بابا حسن عسکری، کہتے تھے شاہ زماں بابا حسن عسکری، ہائے یہ کیا ہو گیا بابا حسن عسکری، ہائے یہ کیا ہو گیا بابا حسن عسکری، سوئے جنا چل بسے کون ہمارا ہے اب، سوئے جنا چل بسے کون ہمارا ہے اب، دل ہوا ٹکڑے میرا بابا حسن عسکری، دل ہوا ٹکڑے میرا بابا حسن عسکری، کہتے تھے شاہ زماں بابا حسن عسکری، کہتے تھے شاہ زماں بابا حسن عسکری، ہائے یہ کیا ہو گیا بابا حسن عسکری، ہائے یہ کیا ہو گیا بابا حسن عسکری، جوہر نایاب تھے آپ اے بابا میرے، جوہر نایاب تھے آپ اے بابا میرے، رون میں کیوں بلا بابا حسن عسکری، رون میں کیوں بلا بابا حسن عسکری، کہتے تھے شاہ زماں بابا حسن عسکری، کہتے تھے شاہ زماں بابا حسن عسکری، ہائے یہ کیا ہو گیا بابا حسن عسکری، ہائے یہ کیا ہو گیا بابا حسن عسکری، کون تھا ظالم یہ جس نے دیا زہر یہ، کون تھا ظالم یہ جس نے دیا زہر یہ، کر دیا بن باپ کا بابا حسن عسکری، کر دیا بن باپ کا بابا حسن عسکری، کہتے تھے شاہ زماں بابا حسن عسکری، کہتے تھے شاہ زماں بابا حسن عسکری، ہائے یہ کیا ہو گیا بابا حسن عسکری، ہائے یہ کیا ہو گیا بابا حسن عسکری، روتا ہوں بابا کھڑا دیجو تسلی مجھے، روتا ہوں بابا کھڑا دیجو تسلی مجھے، کون رہا اب میرا بابا حسن عسکری، کون رہا اب میرا بابا حسن عسکری، کہتے تھے شاہ زماں بابا حسن عسکری، کہتے تھے شاہ زماں بابا حسن عسکری، ہائے یہ کیا ہو گیا بابا حسن عسکری، ہائے یہ کیا ہو گیا بابا حسن عسکری، روتی ہے مادر کھڑی پیٹتی ہے ہر گھڑی، روتی ہے مادر کھڑی پیٹتی ہے ہر گھڑی، ہو گئی تاریخ جہاں بابا حسن عسکری، ہو گئی تاریخ جہاں بابا حسن عسکری، کہتے تھے شاہ زماں بابا حسن عسکری، کہتے تھے شاہ زماں بابا حسن عسکری، ہائے یہ کیا ہو گیا بابا حسن عسکری، ہائے یہ کیا ہو گیا بابا حسن عسکری، محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا رسول الله يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الروائح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله لما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم، السلام على الحسين
السلام عليك يا محمد بن عبد الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا وعلى أختك فاطمة المعصومة. السلام عليك يا محمد بن علي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد الهادي ورحمة الله وبركاته. سيرة الإمام حسن العسكري عليه السلام. السلام عليك يا مولاي يا حسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله وابن حججه. السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين. السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين. السلام عليك يا عصمة المتقين. السلام عليك يا إمام الفائزين. السلام عليك يا ركن المؤمنين. السلام عليك يا فرج الملهوفين. السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين. السلام عليك يا خازن علم وسي رسول الله. السلام عليك يا داعي بحكم الله. السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله. السلام عليك يا حجة الحجج. السلام عليك يا هادي الأمم. السلام عليك يا ولي النعم. السلام عليك يا عيمة العلم. السلام عليك يا سفينة الحلم. السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر الظاهرة للعاقل حجته في اليقين معرفته. اللهم صل على أفضل ما صليت على محمد من أصفيائك وحججك وأوليائك وذرية رسولك وأنبيائك. آمين يا رب العالمين. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله